soutenir le festival. J'espère que c'est un point de départ pour des autres aussi. Une initiative qui arrive au moment opportun alors que les crises se succèdent à l'international, mais aussi dans le monde de l'information. En Suisse, comme au Canada, une presse libre, forte et indépendante contribue à diminuer les effets des crises tout en informant les communautés, en stimulant l'engagement et en contrant la montée des désinformations. Élu il y a quelques semaines à peine, le gouvernement du Canada a déjà annoncé qu'il renforcera son radiodiffuseur public CBC Radio-Canada et protégera et financera davantage la couverture des nouvelles locales, notamment celles qui présentent le point de vue des autochtones. Our news industry fosters an informed citizenry by providing them with crucial information that helps them fully benefit and participate in democratic society. However, for many years, the dominance of large digital platforms in the advertising market has been eroding the health of our news sector. That is why in 2023, Canada implemented the so-called Online News Act to affirm the importance of journalism in our democracy and help newsrooms across Canada receive fair compensation from dominant digital platforms in the years ahead. While digital platforms earn billions in online advertising, more news outlets shut each year, and I heard about a similar situation here in Switzerland, due in large part to a loss of advertising revenue. The Online News Act aims to ensure that dominant platforms compensate news businesses when their content is made available on their services. A strong, independent, and free press both defines and defends our values as Canadians, and I know for Swiss people as well. Now more than ever, we need to protect our public forums and defend strong and reliable voices. Et ça vaut aussi pour, au Canada, le bilinguisme, en Suisse, le multilinguisme. C'est très important. And now more than ever, we need to protect our public forums and defend strong and reliable voices. I believe that this is also the aim of this gathering, and this is why I wanted to be here in person today, and why our embassy supports this initiative. Je conclus en saluant à nouveau l'engagement des organisateurs et organisatrices de cet événement et en souhaitant des interactions enrichissantes à toutes et à tous. Et vous avez déjà peut-être goûté un peu le merveille de la cuisine canadienne, la poutine. Et, une longue vie au journalisme, longue vie à la liberté de la presse et longue vie au festival. Merci.